Hey guys, abantu abula ndi masikiliti kodena omwe ndofunikira kwambiri omwe inayesamira kuti adzadziwa komanso adzagwiritsa ntchito. Mukayimba *#06# izakubweretserani IMEI number. Namba imeneyi ndi yofunikira kwambiri yomwe inayesamira kuti adzidziwa. Namba imeneyi imagwiritsidwa ntchito pamene foni yanu yasowa kapena yabedwa kuti muyivedze. Mukayimba *0* izakubweretserani zonse zofunikira kuti mudziwe kuti foni ndi ya original kapena ya China. Imene mungayesere chani zonse kuti mudziwe kuti foni ndi ya original izakubweretserani network yake imene imapangira chani zonse. Musanagule foni imene muzimba namba imene kuti mudziwe kuti foni ndi ya original kapena ayi. Pamene mukayimba *67# idzakuonesani ngati makho anu komanso SMS anu amapangidwa forward ku namba ya munthu wina kapena kuti wina akatumiza SMS mufoni mwanu izifikanso mu foni wake ku namba wake koma inonse ziwakina kalikonse kaya makho azifikanso kwake ndi kumamva nawo zomwe mukuyankhula koma inonse ziwakina kalikonse. Tini video mwina fotokoza zimene mungapangire komanso ngati chimene mungalesere mutapanga check *2*2# muzakhala mupanga enable call forward kuti makho anu onse azipita ku namba ina kumamapita ku namba kaya kuti ene mukaya ku Airtel zimathandiziraso kuti